أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. أنك لله لك شهر دي أمام لك أندمه لك أنفنسي. الحمد لله. An bɛ ntɛnɛn na avril kalo tile 4 san 2022. Bi ye ntɛnɛn ye avril kalo tile 4 san 2022, le lundi 4 avril 2022. A bɛ bɛn silamɛya san jɛte, silamɛya kalo min bɛ n'a bɛ fɔ a ma Ramadan, o tile sabanan n'o ye sunkalo ye san 1443. Le 3 Ramadan 1443. Ustaz Berté, Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi, Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53. An badenw, bi kuma bɛna boli jumɛn de kan? Comme déjà aw y'a ye titre la ka ban, Ustaz Berté, virgule, Shérif Ousmane Madane Haïdara à Sikasso 2022. Autrement dit, l'arrivée de Shérif Ousmane Madane Haïdara à Sikasso à l'an 2022. En badoun, au kuma kɔrɔ ye Shérif Ousmane Madane Haïdara n'o ye Ansardine ɲɛma ani Haut Conseil islamique ɲɛma, a ye nani min kɛ Sikasso san 2022 2022. O kɔrɔ ye ɲina a ma mɛn yɛrɛ. A y'a faamu. A ye nani min kɛ yan Sikasso, an badenw, Madala n'a bɛ tɛmɛ tile 10 ɲɔgɔnna kan. A man ka tɛmɛ tile 10 kan. A kɛla sisan a ma mɛn. Maa minnu bɛ Sikasso ou bien mɔgɔ minnu bɛ a ka information sɔrɔ, olu b'a kalama k'a bɔla yan Sikasso a tɛ tɛmɛ wagatinin kan. Tile 10 ɲɔgɔnna a man ka tɛmɛ o kan. Ne ma fili, semaine tɛmɛlen de don, n'est-ce pas? Bi ye avril kalo tile 4 san 2022, le 4 avril 2022. An badenw, mun ye n bila ko n bɛna kuma Haïdara ka nani kan Sikasso, n m'a kɛ n yɛrɛ ma. A y'a faamu. Et puis a kun man di n ye n ka n da don o la parce que moi je ne trouve pas ça intéressant, je ne trouve pas ça important. A y'a faamu. Ni Haïdara nana Sikasso, an badenw, o ti fɛn, ne ka fɛnba tɛ o la quoi. Est ce que a bɛ kan ka faamu? A nana Sikasso, a ma na Sikasso, c'est-à-dire en un seul mot foyi tɛ se ne ma. C'est pas si vous voyez, ça ne m'intéresse pas quoi. A ka nani Sikasso kun bɛ ne intéressé wagati min na, o tɛ bi ye. O ye n y'a fɔ a ye cogo min na, tuma min na ne kun bɛ lycée la, ou bien second cycle an ka kɛ lycée ye, parce que n y'a lamɛnni daminɛ depuis second cycle de, i n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na. A y'a faamu. Donc second cycle la, c'est-à-dire 7e année, 8e année, 9e année, ka taa fo lycée la, 10e, 11e terminale, voilà. Donc k'an to yan Sikasso, an badenw, n'a kun nana Sikasso yan, a ka ca la, an kun bɛ taa. N yɛrɛ kun bɛ jatigila min na Médine, ne hakili b'a ka nani dɔ la yan Sikasso siɲɛ dɔ la, an badenw, an taatɔ ni ma ɲina parce que a ko in kɛla vers 2010 2011 comme ça. San de kan ka sɔrɔ a wulila k'an to sira la, ne ni n jatigikɛ muso fila, n'est-ce pas? A bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ kun bɛ n'a ye, mais hakili t'a tɔ la kosɛbɛ. A y'a faamu. Parce que depuis o wagatiw la, ne y'a fɔ aw ye n ko ne ka Haïdara ko kun ka bon. A y'a faamu. Haïdara kun ka ko ka di ne ye kosɛbɛ. San kun bɛ ne gosi a nɔfɛ, o tɛ foyi kɛ ne na. Tile kun bɛ n gosi a nɔfɛ, o tɛ foyi kɛ ne na. I y'a faamu. Ne kun bɛ se ka dɔgɔya a kama, o tɛ foyi kɛ ne na. N kun b'a publicité kɛ, wa hali ni ko kɛla ne n'a kama a kun bɛ kun ne fɛ. Mun na? Parce que n b'a bila n kun na, n ko Ala ko de don, a bɛ kun fɛ. Ça c'était à l'an 2010, 2011, 2012 comme ça. Est-ce que a faamu? Voilà. Ni ma fili, an kan ka sɔrɔ an nana a nɔfɛ siɲɛ fila bɛɛ de k'an to lycée la, a nani ko fila Sikasso, n'est-ce pas? An badenw, en ce moment là, a ka nani Sikasso kun bɛ ne intéressé. Mais nous sommes à 2022, san 2022. An bɛ nɔ min na bi, a nana Sikasso, a ma na Sikasso, ça n'engage que lui, ça ne me concerne pas. A tɛ ne ka foyi t'a la quoi. En un seul mot. Mun y'a kɛ? Parce que wagati min na ni san bɛ anw gosi, ale kama,
an badenw a kun bɛ ne kun na de ko ala ko de don a bɛ kan ka faamu wa wagati min na an bɛ ɲɛniw sɔrɔ ale kama a kun bɛ ne kun na ko ala ko de don k'an to lycée la a y'a faamu wa donc je pensais que ko in kun ye ala ko de ye o de la ne walekun kɛla n'an kun b'a kun mais an bɛ nɔ min na bi n kɛlen kɔfɛ k'a dɔn ko ala ko tɛ o de kama kala tɛ ne wagasi hayidara kama bilen au contraire i y'a faamu wa tile tɛ ne gosi bilen a kama sankisɛ tɛ ne gosi bilen a kama au contraire parce que n y'a dɔn ala ko tɛ bilen donc ne kun tugun b'a nɔfɛ ala de kama mais ala ye can yira n na kan to Maroc université la an badenw ni kan ladɔnniya kuranɛ na ne y'a ye a bɛ min na can tɛ silamɛya kɔni sira kan kalo don wa a tɛ se ka sɔsɔ a y'a faamu wa an badenw a nana ka taa n t'a dɔn yɛrɛ n'a taala yɛrɛ parce que ne tɛ intéressé a ka programme na minɛ je sais pas a bɛ yan Sikaso bɛ la ou bien a taara de n t'a dɔn dɛ ala ko an ka can fɔ ne t'a dɔn n'a bɛ yan n'a tagala je sais pas est ce que a faamu mais sababu de y'a to n bɛ ka na kuma a kan a kun bɛ se k'a ka nani kɛ ka taa ne da kun tɛ don a la parce que ne ka foyi t'a la a nana Sikaso ne ta tɛ Sikaso ye est ce que a faamu ne tɛ se k'a bali ka na Sikaso a nana kun min na ko mawuludu wa ou bien jumɛn ne y'a ka publicitéw ni kumaw de mɛmɛmɛ yɔrɔ la k'a bɛ nana mawuludu la donc n'a nana mawuludu la a ma na ne ka mawuludu la o à quoi ça me regarde est ce que a faamu donc ne tɛ se k'a bali ka na Sikaso wa a yɛrɛ ma na ne kama a ma na ne ka mawuludu la donc à quoi sa venue ici à Sikaso me concerne donc i b'a ye ne ka foyi t'a la mais bi de kuma dɔ de fɔla ne ye an badenw kuma dɔ de fɔla ne ma o de ye n bila n bɛ ka na kuma hayidara ka nani na yan Sikaso n'o tɛ n'o kun tɛ ne tɛmɛna n ci fɛ ka ban quoi i y'a faamu wa voilà parce que parfois an kana wagati tiɲɛ kuma dɔw la nafa tɛ kuma mun na mais kuma in minnu kɛla n na komi n y'a bila groupe kan ka ban a bɛna fɔ a nɔfɛmaa dɔ de don ne ma fili a nɔfɛmaa dɔ de kan ka sɔrɔ i y'a faamu wa k'ale ye ne ka wajulu lamɛn réseaux sociaux kan k'ale y'a ye ne bɛ kan ka karamɔgɔ dɔ lagosi o karamɔgɔ in k'o ye Sherif Usman Madani Hayidara de ko ne bɛ kan k'a lagosi donc est ce que ko ne yɛrɛ wulila ka se Hayidara ma wa est ce que Hayidara ma bɔ yan Sikaso hali a ma mɛn ko a tun bɛ yan Sikaso ko munna ne yɛrɛ bɛ yan Sikaso ko munna ne ma se ka déplacer ka taa Hayidara nɔfɛ ka taa voir n'a sɔrɔ ni n bɛ ka min fɔ a kɔfɛ ni n bɛ se k'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna ko munna ne ma olu kɛ mais depuis yen aw minnu bɛ ko in ɲɛdɔn ka ɲɛ aw b'a dɔn depuis o yɔrɔ de la ko min bɛ kan ka nin kuma in fɔ k'a bɛ retard la est ce que a faamu maa k'a fɔ ne ma bele Ustaz Berete ko yala munna i ma wuli ka taa Hayidara voir i n'a ka se ka débat kɛ an badenw n'i y'o mɛn maa da i n'a dɔn ko karisa bɛ retard la parce que o kumaw tun bɛ fɔ ne ye depuis 2018 2019 est ce que a faamu ninnu ye 2018 2019 o kun kan ka fɔ ne ye depuis o wagatiw de la parce que o wagati kun y'a sɔrɔ ne ni Hayidara ma ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ tête à tête est ce que a bɛ kan ka faamu donc a kun bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko ne kun bɛ kuma caman fɔ Hayidara ma arajo la ko Hayidara yɛrɛ ɲɛna ko ne tɛ se k'a fɔ walima ko ne tɛ se ka jafariya sɔrɔ ka taa kuma fɔ Hayidara yɛrɛ ɲɛna a kun bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ o de la dɔw kun bɛ ne lagosi n'a kuma ye dɔw kun bɛ ne ɲaɲagaribɔ n'a kuma ye ko ne ta ye yɔrɔ janya cɛfariya de ye ne bɛ kuma arajo la Hayidara y'a don tan Hayidara y'a bɔ tan ko mais olu y'a mɛn Hayidara da ko ni maa min ma sɔn ale Hayidara ka kuma dɔ ma ko ale kɛn bɛ ka bɛɛ bisimila ko mun de la ni ne dan bɛ n yɛrɛ la ko munna ne tɛ se ka taa ale Hayidara fɛ yen ko munna ko mais ko ni ne ma se ka taa o b'a yira ko ne ta tɛ tiɲɛ ye an badenw caman de tun b'a fɔ 2018 2019 2020 est ce que a faamu mais ne kun tɛ fɛn ka taa Hayidara nɔfɛ munna parce que ne kun y'a n'a kungo to ɲɔgɔn na a y'a faamu wa ne ta kun ye min ye dɔrɔn ka to k'a fɔ maaw ye ala ko tan kira ko tan kisi nɛɛma bɛ kira ye a n'a ka so donc ni n y'a ye a fana ye min kɛ Hayidara min tɛ kɛta ye ka bɔ fana k'o fana fɔ maaw ye ne kun danna o ma mais min ye ka wuli ka taa a yɛrɛ nɔfɛ ko n bɛ taa sigi n'a ye an ka débat kɛ an badenw ne kun ma o kun tɛ ne kunkolo la quoi ne kɔni kun bolo n b'a ye k'a to yen k'an ka diinɛ baara kɛ est ce que a bɛ kan ka faamu mais mun kɛla n delila k'a fɔ aw ye n kɔrɔkɛ dɔ bɛ faransi n wolowolo kɔrɔkɛ de don ba kelen fa kelen est ce que a faamu donc ne ni Hayidara ka débat ko kuma ka wuli a sababuya sɔrɔla ale de la n kɔrɔkɛ de don a bɛ faransi hali sisan an bɛ nɔ min na a bɛ faransi a y'a faamu wa an badenw mun nana kɛ ne ni ale de tora communication na n bɛna histoire kunkurunin fɔ aw ye n tɛ fɛ vocal in ka janya quoi a y'a faamu wa ka sɔrɔ ka na ni cɛ in ka ɲininkali jaabi ye donc ne y'a fɔ n kɔrɔkɛ ye o sen fɛ o y'a sɔrɔ Hayidara de ka photo de tun b'a ka WhatsApp kan est ce que a bɛ kan ka a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ sababu min y'a to débat déclenché la ne ni Sherif Usman Madani Hayidara ni ɲɔgɔn cɛ
ndela k'a fɔ n bɛna segin a kan ne ye Haidara ka photo ye n kɔrɔkɛ ka WhatsApp kan bon ala ko tiɲɛ ne yɛrɛ ka Haidara image ye walima k'a photo ye a bɛ ne joki n dusukun na quoi o ye bi ye est ce que a bɛ kan ka faamu o bi ye juguya tɛ dɛ juguya tɛ ne mana ye n'a ka bazɛn gomijala ninnu ye ka miiri a ka kunu kumaw na an badenw ka miiri ala kumakanw na vraiment a ti tɔ to na a bɛ ne joki quoi n t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu sinon un guide doit être un exemplaire diinɛ ɲɛmaa kan ka exemple ɲuman yira mais diinɛ ɲɛmaa yɛrɛ image man kan ka diinɛ sɔsɔ est ce que o ye ko gɛlɛn ye diinɛ ɲɛmaa a image man kan tɛ ka diinɛ sariya sɔsɔ minɛ donc a bɛ ye ni bazɛn gomijala minnu ye o de bɛ ne choquer parce que diinɛ ɲɛmaa ale ye min fɔ kunun an bɛna da don a la dɔɔni k'o fɔ aw ye mais ni o kunun hali an ma se lahara fɔlɔ ale ka kunun kumaw a n'ale ka bi walew olu bɛ ɲɔgɔn diɲɛ de ye tuma dɔ la i b'a fɔ ko kɔrɔ ni tile bi est ce que fɛn k'a faamu mais an bɛna n'a ye dɔɔni donc ne y'a photo ye n kɔrɔkɛ ka WhatsApp kan donc n'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ WhatsApp kan forcément i b'a photo ye ne ko a ma n ko n kɔrɔ a tɔgɔ Abdulayi o bon an bɛ nɔ min na Haidara ka photo min b'i ka WhatsApp kan i b'a changer ka bɔ yen i b'a changer n tɛ fɛ vraiment ka photo in n ka téléphone écran na je veux pas a juguya tɛ dɛ mais diinɛ kɔni sira kan tellement ne y'a bila niveau min na hali a tɔgɔ fɔli ne ye diinɛ sira kan a bɛ ne choquer ça me blesse n kan ka faamu wa donc ne y'o fɔ n kɔrɔkɛ ye ale ko non ale tɛ se ka photo bɔ yen n'i y'a ye ale b'a photo bɔ yen fɔ dalilu de ka di ale ma ne ko bon a mako bɛ jumɛn na comme dalilu ko mais ne b'a fɔ ale ka Haidara photo bɔ yen ko mun na de ne ko bon min na n'o k'i ka Haidara photo bɔ yen gansan tɛ k'a kun kɛ Haidara ye kuma caman fɔ kunun ani a yɛrɛ bɛ kan ka min kɛ bi olu tɛ kelen donc a ye ɲininkali kɛ ko mun na ne ko mun na t'a la kelen a ye baya layidu wɔɔrɔ ko kuma fɔ ko baya layidu wɔɔrɔ de bɛ maa don silamɛya la est ce que a bɛ kan ka faamu n ko bon o kuma in ala m'a fɔ a kira m'a fɔ n k'o kuma ye nkalon ye ala m'a fɔ yɔrɔ si ko baya layidu wɔɔrɔ de bɛ maa don silamɛya la kira yɛrɛ m'a fɔ yɔrɔ si kisi nɛɛma bɛ kira ye a n'a ka so ko baya layidu wɔɔrɔ de bɛ maa don silamɛya la n k'o ye kelen ye n ko filanan ala ko kuranɛ kɔnɔ a suran 11 aya 15 ni 16 ni maa o maa n'o ye diɲɛ ni diɲɛ masiri kanu k'olu de bɛ jahanama kɔnɔ lahara n ko bon n'i ye ala ni kumakan ta k'a lajɛ n ko hali Haidara ka photo min filɛ nin ye e ka telefɔni kan i b'a dɔn tigitigi fini minnu b'a la diɲɛ masiri don e b'o dɔn o ɲin tɛ a ka so bɛ lahala min na e b'a dɔn o ɲin tɛ a ka voiture o bɛ lahala min na e b'a dɔn ko bon nin bɛɛ bɛ tali kɛ diinɛ sariya sɔsɔli de kan kuranɛ ko si n k'o ye fila ye a sabanan kuranɛ sariya ko kuma ala ko jamakulu o jamakulu ma kiiti ni kuranɛ ye n ka jamakulu bɛɛ ye kafiriw de ye kuranɛ suran 5 aya 44 ne ye nin bɛɛ ɲɛfɔ n kɔrɔkɛ ye a ko k'a ye nin bɛɛ mɛn k'ale sɔnna ne ko bon Haidara ye nin fɔ kunun ko baara ka kɛ ni kuranɛ sariya ye o kɛla depuis vers 92 a ye alimami 500 wele CIB la centre islamique de Bamako depuis 92 environ ko ala ko ka kiiti tigɛ ni kuranɛ ye est ce que y'a faamu n ko mais an bɛ nɔ min na bi ala ye a se di ale Sherif Usman Madani Haidara ma a ka kiiti tigɛ ni kuranɛ ye mais a y'i ban a ma sɔn k'a kɛ ko bon ala dun ko ni jamakulu o jamakulu ma kiiti ni kuranɛ ye a bɛɛ ye kafiriw de ye ko bon nin bɛɛ de kama ne ti fɛ ka Haidara photo ye n ka telefɔni kan a ko bon ale y'a mɛn mais ko ne sera ka nin fɔ Haidara kɔfɛ cogo min na ko ne yɛrɛ ka n jija ka wuli ka taa Haidara fɛ ka taa fɔ a ye ten ne sera ka déplacer ka taa fɔ Haidara ye nin fɔcogo la ko ale bɛ sɔn ne ye ale bɛ ban Haidara ye ko mais ni ne ma se ka wuli ka taa Haidara nɔfɛ Bamakɔ an badenw ale baden dɔgɔnin ye ne ye ba kelen fa kelen mais ale tɛna Haidara bila ne kama tant que ne ma se ka jafariya sɔrɔ ka taa Haidara nɔfɛ ko n'a kɛla tagali an bɛ taa tagali débat min kɛ k'ale bɛ jɔ n'a fɛɛrɛ ye ne ka bɔ Sikaso ka taa Bamakɔ a bɛ jɔ n'a fɛɛrɛ ye an bɛ se ka taa débat kɛ cogo min na tiɲɛ an bɛ se ka dɔn est ce que a faamu donc a ye nin fɔ min kɛ ne ko bon n'a b'o cogoya la i bɛ photo in bɔ yen provisoire photo in i b'a bɔ yen provisoire dès maintenant n'i ye photo in bɔ yen i bɛ taa ni kunkurunin dina hali tan jan tɛ tile kelen tile fila ɲɔgɔn na n ko n bɛ yɛlɛ Bamakɔ est ce que a bɛ kan ka faamu mais n tɛna don détail kɔnɔ kojugu je pense que n delila ka nin kuma ninnu fɔ aw ye mais comme bi min ye kuma wuli bi an badenw n bɛ ka na c'est à dire ale n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen n bɛ ka n'o bila sira de quoi u k'a dɔn an tɛ 2018 la an tɛ 2019 la an bɛ fɔ 2022 de la ko caman de tɛmɛna a bɛ kan ka faamu wa voilà ne wulila Sikaso yan badenw ka taa Bamakɔ pour que ka kuma surunya quoi
a y'a faamu a fana ye photo in bɔ yen ne ko ma ni ne ni Haidara taara débat la n'a da to la ne na donc ani Haidara ka tɛmɛ n'a ye o b'a yira Haidara de ta ye tiɲɛ ye mais ni n taara da to Haidara la donc c'est qui est sûr a tɛ photo in bila bilen et puis a bɛ Haidara ye k'a to yen an charte la o de la o y'a sɔrɔ moto Jakarta de tun bɛ ne bolo wagati mobili tun ma sɔrɔ an badenw ne ye moto ta Sikaso yan fo Bamakɔ Jakarta la a bɛ kan ka faamu wa ka Jakarta boli ka bɔ yan Sikaso fo Bamakɔ mais a ma kɛ tile kelen dɛ a kɛra escale a bɛ kan ka faamu n ye escale kɛ Buguni hakili t'a tɔ la bilen o tɛmɛna kuma bɛ jumɛn de nɔfɛ an taara se Haidara ma comment dirais-je Bangɔni na a ka yɔrɔ la n ye audio dɔ bila comment dirais-je groupe kan n ye audio dɔ bila groupe kan aw y'a ye ne ni Haidara den Tijani an bɛ kuma taa ni ka segin la ni ɲɔgɔn ye débat ko la est ce que a bɛ kan ka faamu donc o de kɛla ka kɔn ne ni Tijani yɛrɛ ka débat ɲɛ mun nana kɛ anw taala Bangɔni na an ma se ka Haidara sɔrɔ k'an bɛ kuma o y'a yira an na c'est pas possible comme a yɛrɛ y'a mɛn audio la cogo min na an bɔla yen an tagala comment dirais-je a ka foro la don ɲuman na donc marifatigiw de bɛ yen o y'anw kunbɛn ni marifa de mais nin don ne kelen kun tɛ dɛ ne delila ka dɔ kofɔ aw ye n ko ne n'a ye taba caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ Yusuf o y'a sɔrɔ ne n'ale don a n'a ka mɔgɔ dɔw a bɛ kan ka faamu wa donc nin bɛɛ kɛla olu ɲɛna olu y'a seere ye ensuite ne tilala k'u kan ta bilen pour que a bɛ kɛ seere cogo min na mun nana kɛ an ye nin munumunu ninnu bɛɛ kɛ ka bɔ don ɲuman na ka tila ka na Bangɔni na nin bɛɛ la an badenw Haidara ma sɔn ne n'a ka ɲɔgɔn ye jango ka sigi ka kuma hali an ɲɛ ma kɛ naani ye a labanna ka jumɛn kɛ a labanna k'a yɛrɛ den Tijani Sherif Ahmed Tijani Haidara a ye Tijani de bila a yɛrɛ nɔ na a y'a ye ne ni Tijani ye débat min kɛ an badenw a sɔrɔla mun fɛ Haidara de banna ne n'a ka ɲɔgɔn ye a sɔrɔla o de fɛ c'est très important donc nin yɔrɔnin na yanni ne ni Tijani ka débat kɛ ne ni Tijani ye kuma kunkurunin min kɛ an badenw n bɛ fɛ ka kuma kunkurunin tigɛ ka don nin senkɔrɔ dɔɔni aw b'a lamɛn comme déjà ni enregistrement in taara se yɔrɔ la maa minnu ni o ma ne ni Tijani ka kuma mɛn fɔlɔ o bɛ se ka k'u bolo seere ye donc n'an tilala n bɛ na ni a commentaire tɔ ye min ko ko mun na Haidara nana yan Sikaso ko ne ma se ka taa bɔ a ye ou bien ne ma se ka taa nɔfɛ ka taa sigi ka kuma donc kuma min bɛ n bolo o la n bɛ n'o fara kan inchallah mais entre temps ne ni Tijani ye kuma min kɛ ni kuma in kɔnɔ n'o y'a yira ko Haidara tɛ sɔrɔ débat la ne fɛ an badenw an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn n'an tilala ni n yɛrɛ bɛ min fara kan n bɛ n'o fara kan inchallah an ka o lamɛn. Haidara denkɛ min na bɔ ka kuma Sherif Ahmed Tijani Haidara Haidara ye ko fɔ min b'a bɛɛ garanti ne de don d'accord n b'a bɛɛ garanti ni débat an labɛn b'o fɛ waati bɛɛ d'accord o la karamɔgɔ ka ciw ka ca komi e yɛrɛ bɛ a dɔn déjà karamɔgɔ bi ma ale bila dawa in na dɔɔni si yɛrɛ avancera ciw ka ca bolo furufu ka ca bon anw de b'a waati la bi o la an bɛ a to peut-être ale ka lafiya sɔrɔ mais k'a yir'i la dɔrɔn ni min b'i bolo ka kɛ ɲininkali sira kan walima an ka sigi débat la sira kan ko labɛn total de b'an bolo waati bɛɛ kuma bɛɛ hakɛto ne fana tɔgɔ ye Laji Amadu Jɛni Sangare ne bɛ bɔ Abidjan Côte d'Ivoire ne fana ye kalanden ye bon tiɲɛ yɛrɛ la an karamɔgɔw fana u fana ka débat kɛ anw fana ɲɛna kalan kɛlen kɔfɛ faamu sɔrɔlen kɔfɛ parce que ne yɛrɛ ye kitabu sɛbɛn faya kan fo kitabu sigiyɔrɔma 3 bɛɛ y'a layidu 6 depuis 2004 plutôt ka na se fo sisan 2020 ma 3 livres donc an karamɔgɔw fana ka débat kɛ anw fana ɲɛna vraiment o fana bɛ gɛlɛya anw ma dɔɔni quoi a kɔni bɛ se ka kɛ bɛɛ présent a bɛ na an bɛ masala an mako bɛ min na dalilu bɛ na an bɛ se k'o di ɲɔgɔn ma mais k'a fɔ ko ale fana ka débat kɛ anw fana sigili ɲɛna o fana ma nɔgɔ quoi tiɲɛ yɛrɛ la parce que kalanw kɛra faamu sɔrɔla non parce que bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don quoi voilà kalan kɛla faamu sɔrɔla donc hali bi karamɔgɔw ka tila ka o baara kɛ anw fana ɲɛna fana a ma nɔgɔ quoi mais min y'a décelé ale y'a ta spécial de ko f'a ka k'ale de ne ko bon hali ni ale ma sɔrɔ au moins ni voilà ok non ale bɔra fo Sikaso a kama de 380 kilos kunun an y'an boli kɛ an taara fo foro la o y'a kuma ka tila ka segin ka na yan mais hali a ka sɔrɔ k'a fɔ an ka sigi u ka ɲɛ depuis ko a ka ɲininkali diinɛ ko de ye ko bɛɛ ne ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a kana taa ten parce que silamɛ ye an tagatɔla bɛɛ de kun don ta min so
an ne ka taa préparer a bɛ sigilen min ya fa ne bɛ Kuluba de a bɛ ka taa Kuluba de ta voilà ok parce que thème in tɛ i n'a fɔ an bɛ ka contrer contradiction tɛ ne ko nka n ko kuranɛ kɔnɔ ala ko effectivement ba y'a lɛdu wɔrɔ k'a ka kɛ ko mais ko mɔgɔ ka kɛ mumin ye fɔlɔ yanni b'a kɛ bon ni sigi kɛra je pense que ni sigi kɛra k'a fɔ ko lɛdu wɔɔrɔ in de bɛ ta simplement ka sɔrɔ limaniya ma walawalati ye o cɛ yɛrɛ la n ko lɛdu wɔɔrɔ ka taa se ka ok an tɛna débat in kuma in kunbɛ de ok an tɛna kuma in kɛ sen kan thème filanan a bɛ waati jumɛn sɔrɔ bon à l'instant sans sɔrɔ parce que an nana sisan comment ta sɔrɔ même s'il vous plaît ayi mais e bɛ se ka to yan a bɛ se ka ne bɛ se ka to yan awɔ comme layidu minɛ bɛ bolo o la e ka to yan yanni o ka dɔgɔ voilà ni temps t'aw bolo ne bɛ se ka to yan ka karamɔgɔ ladon ale bɛ taa ni temps t'aw bolo an de ye k'a kuma kɛ voilà bon tiɲɛ yɛrɛ la fo ni n y'a tigi ɲininka n'a bɛ sɔn sinon ni n y'a fɔ a ye cogo o cogo hali an ni gardiw ye gardien ayi ne lamɛn a tigi ye mɔgɔ min jɛmɛ ni baya ye o mɔgɔ dɔ de tɛ yan o de don kɛ ni o tɛ ne nana e min ma jɛn n'a ye o la ne m'a fɔ a b'e de bolo ne m'a fɔ n ma jɛn n'a ayi ye dɛ i ko i ma jɛn ni min ye baya ko la voilà a ka ni o mɔgɔ de ye k'a fɔ baya de ye silamɛya donkan ye effectivement e ma jɛn n'o min ye an ka mɛn o yɛrɛ de ma ayi a traditionnel don ka ban n'a ne y'a faamu ok donc ale de ko sisan ko b'aw de bolo sisan ale de ko sisan f'ale de ka mɛn Hayidara da ko non limaniya de bɛ na fɔlɔ yanni ba y'a layidu wɔɔrɔ ka kɛ f'ale de o ko tigi tɛ bayakɛla ye ko a kɔni ko k'ale y'a kɛ a donc a banna o ka ko banna o ayi an ma ban dɛ o tigi yɛrɛ de bɛ k'a yira ninnu na baya ye fɛn sabati o la o kana karamɔgɔ yɔrɔ o la o tigi mago tɛ karamɔgɔ yɔrɔ la o mago bɛ aw ka dalu sɔrɔ de la n t'a dɔn n'i y'a faamu bon pour que ale yɛrɛ ka mɛn Hayidara da an ye min fɔ sisan awɔ mais o de tɛna sabati o n'i ma mɛn ni ale ka Hayidara k'o fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen k'o kɛ o la ne bolo ça dépend ni temps b'aw bolo sisan ne voilà n badenw n tɛ fɛ ka vocal in janya kojugu je pense que aw bɛ nin kuma ninnu kalama déjà a vocal kɔni ma ban mais n'an ko an b'a bɛɛ bila a bɛ jouer a bɛ na ne ka nin vocal in janya kojugu o man di ne ye ne ma a dabɔ nin kama quoi mais ne nin tigɛ ka don a la dɔrɔn pour que aw k'a dɔn que moi j'ai l'habitude d'aller voir Cherif Ousmane Madani Hayidara et qu'il est refusé aw k'a dɔn ko ne déplacé la ka moto boli ka bɔ Sikaso ka taa fɔ Bamakɔ Cherif Ousmane Madani Hayidara nɔfɛ ka taa nɔfɛ Bangoni n'a siyɔrɔ la a ma sɔrɔ yen ka moto boli ka taa fɔ Doɲumana na ne ni n ka maaw a ka gendarmew ni a ka gardiw olu ye marifa jɔ an na o yɔrɔ la o y'an ɲininka ni marifa de ye est ce que a bɛ kan ka faamu a kɛla ala de y'a seere ye o bɛ kan ka ne ɲininka tuma min na o ni marifa jɔn bɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye mɔgɔ min nan bɛ ko a nan bɛ ala kama aw ni marifa jɔn bɛ o tigi da la o tuma na aw jɔn bɛ ni marifa ye min da la o tɛ ye ala kama de wa an badenw an bɔla Doɲumana na ka segin ka na a ka so Bangoni na o de sen fɛ an ni Tijani ye nin kuma in kɛ mais kuma in ma ban n y'a tigɛ de mais aw y'a mɛn Tijani da ko Hayidara ta k'o ti ɲɛ sɔrɔ a y'a faamu wa Hayidara ta o ti ɲɛ sɔrɔ ne dɛsɛra o la pepewu n ko ne nana Hayidara de kama ne n'a bɛ se ka débat kɛ cogo min o ko non c'est impossible a bɛ kan ka faamu wa donc dès maintenant ni aw y'a mɛn Cherif Ousmane Madani Hayidara da bele ko ale ye cɛw wele ou bien k'ale ye bɛɛ bisimila ou bien ko n'ale kumana maa tɛ se k'ale sɔsɔ a y'a fɔ a ye k'a ye nkalon tigɛ est ce que a faamu n'aw y'a mɛn Hayidara da k'ale ye défi lancé bɛɛ ye ko dɔnnibaa bɛɛ ka na ko ni min ma sɔn ale kumakan min ma k'ale ye bɛɛ wele a y'a fɔ Hayidara ye ko ne ko k'a ye nkalon tigɛ parce que ne b'a nɔfɛ nin y'a san 2 de ye depuis le mois de mai 2020 salon sini sunkalo fo ɲinan sunkalo a ma se k'a ye ɲɛnajɛ ka sigi est ce que a faamu donc an badenw ale tɛ se k'o kɛ ka tila k'a fɔ k'ale ye maaw wele ko mɔgɔw ma na donc n'a y'o fɔ a ye nkalon tigɛ a bɛ kan ka faamu wa a y'a mɛn Tijani yɛrɛ da sisan Hayidara ne ma Hayidara ye ɲɛnajɛ ka débat kɛ n'a ye hali an bɛ nɔ min na sisan ne mako b'a la k'a ye an bɛ se ka sigi ka débat in kɛ cogo min na fo bi a ma ye a bɛ ka siran ɲɛ de b'a sɔrɔ n'est ce pas donc n'o dun kɛla Hayidara bɛ se k'o kɛ cogo di ka tila k'a fɔ maaw ye k'ale ye maaw wele ko ni min ma sɔn k'ale ye bɛɛ bisimila ko n'ale y'a bila yɔrɔ min na ko diɲɛ bɛ wuli k'a tɛ bɔ yen ale dun tɛ yen est ce que a faamu mais bref n bɛ tɛmɛ fɔlɔ an badenw a obligé la ne ye ni Tijani de ye débat in kɛ obligation parce que ni ne ni Tijani ma débat kɛ hali ne ye Tijani kumakan min ta ni ne tun m'o kumakan ta an badenw seereyaba tun tɛ kɛ ne bolo k'a fɔ Hayidara bolila walima Hayidara siranna a y'i don a ka so kɔnɔ yen ka sɔrɔ k'a den labɔ seereyaba tun tɛ kɛ ne bolo mais déjà que nin kumakan in tala ka ban n'i ye nin fɔ cantigi o cantigi ye a b'a dɔn effectivement Hayidara siranna ka bɔ walima a y'i ban ka bɔ est ce que a bɛ kan ka faamu donc bref nin bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ ɲininkali tigi a nɔfɛmaw ye min fɔ bi a nɔfɛma in a ye mun fɔ bi ko ale y'a mɛn ne bɛ kan ka
Nye nin fɔ aw ye pour que nin bɛna kuma min fɔ ɲɛfɛ aw k'a dɔn min tɛmɛna kɔfɛ fɔlɔ. Donc nin bɛɛ ye introduction de. Maintenant, allons maintenant au développement. Développons. Ko ale y'a mɛn réseaux sociaux kan ko ne bɛ kan ka Haidara lagosi. A y'a faamu wa? Mais an badenw, ne ye Haidara lagosi ni jumɛn de ye? Ne ye mun de kɛ ka Haidara lagosi? Aw ye Haidara lagosi ko kuma mɛn ne da. Jumɛn de ye Haidara lagosili ye? Premièrement, ko ne ko Haidara ko baya layidu 6 bɛ maa don silamɛya la ko ne ko k'o tɛ tiɲɛ ye. Haidara ko baya layidu 6 k'o de bɛ maa don silamɛya la. Ustaz Berete ko Haidara y'o min fɔ o ye kalo ye. Ala m'a fɔ a kira m'a fɔ. An badenw, o ye lagosi ye? O tɛ lagosi ye dɛ. Haidara y'a ta fɔ. Ne ye n ta fɔ. O lagosi yɔrɔ bɛ min? Haidara ko baya layidu 6 bɛ maa don silamɛya la. Ne ko Haidara y'o min fɔ o ye kalo ye. Ala m'a fɔ baya layidu 6 bɛ maa don silamɛya la. O tuma na n'i ma sɔn an ka sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛna ni min ta kɛla tiɲɛ ye o b'i dɔn. O ye lagosili ye? O tɛ lagosi ye. D'accord, an ka tɛmɛ. Ensuite, Cherif Ousmane Madani Haidara ko Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya ko ale mako ma se o ma. Ko Ala ye sigilan min di ale Cherif Ousmane Madani Haidara ma ko sigilan bɛ ale bɔ ko ale tɛ Ala ka siège falen siège foyi la. A y'o fɔ tuma min na Mahamudu Diko tun bɛ Haut Conseil islamique ɲɛmaaya la. A y'o fɔ Mahamudu Diko ma. Ko Mahamudu Diko kan'a fɔ ko ale ye silamɛw bɛɛ ɲɛmaa ye. Ko mais Mahamudu Diko k'a fɔ ko ale ye Haut Conseil islamique ɲɛmaa ye. Parce que Haut Conseil islamique ɲɛmaa ani silamɛw ɲɛmaa k'o tɛ kelen ye. O ye Haidara ka kuma ye tuma min na Mahamudu Diko tun bɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya la. Mais mun kɛla? An ma bɔ o diɲɛ yɛrɛ kɔnɔjanw ka se lahara. An nana bali k'a ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya o din bɛ Cherif Ousmane Madani Haidara yɛrɛ ma. An badenw, ne ye ɲininkali de kɛ. O hayi Cherif Ousmane Madani Haidara. Mahamudu Diko tun bɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya la don min na, i ko k'i mako tɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya la, k'o ye a tɔgɔ de faamaw ka fɛn dilanlen ko silamɛya fɛn tɛ, ko Ala ye siège min di ile ma, ko o siège in b'i bɔ k'i mako ma se k'o siège in falen siège wɛrɛ la. Ngo mun de kɛla de Haidara? Ça fait kuranɛ kura de jiginna i kan wa? Ou bien Ala ka siège in i y'o falen Haut Conseil islamique siège la wa? Ou bien e Haidara yɛrɛ de yɛlɛmana ka sira bila de? An badenw, o ye lagosi de ye? O tɛ lagosi ye o. A y'a kɛ de. A m'a fɔ wa? A y'a fɔ. N'a dun y'a fɔ, ale de m'a fɔ a mako t'a la wa? K'a tɛ Ala ka siège falen siège wɛrɛ la wa? A y'a fɔ. Ɔ mun y'a to a ye a ka siège falen ka t'i sigi Haut Conseil islamique ɲɛmaaya siège la? K'an ka n'o fana fɔ wa an b'a fɔ piyan n'a kɛla lagosi ye Haidara ja lagosi na dɔ k'i la koyi parce que a fɔli tɛ dabila. Hali ni tɔw y'a dabila ne t'a dabila. N'a lagosi n'a digilila a k'i sɔn cun. A kɔni bɛ fɔ. Ni lagosi de don jɔn ye jɔn lagosi? I yɛrɛ de y'i yɛrɛ lagosi sinon ne tɛ o. Ne m'i lagosi. I ye min fɔ ani nana min kɛ o ma kɛ kelen ye. Jɔn ye jɔn lagosi? Ala ye mun fɔ o tigiw ma kuranɛ kɔnɔ? Ala ye mun f'u ma? Kuranɛ suran 61 aya 2 ni 3. Ala ko ale tigɛla mɔgɔ bɛɛ la, mɔgɔ min bɛ fɛn fɔ ka tila k'o contraire kɛ, maa min bɛ fɛn dɔ fɔ n'a t'a kɛ. E de ko e mako ma jɔ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya la. E de bɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya la bi ko da kana s'a ma pour quelle raison? Da bɛ s'a ma dɛ. N'a bɛ digi la a bɛ fɛrɛ k'i faga de. N'o tɛ da kɔni bɛ s'a ma parce que i y'a kɛ de. N'i kun m'a kɛ, kɛko de ye fɔko ye o. N'i m'a kɛ a ti fɔ o. O tuma na e y'a fɔ Mahamudu Diko ma don min na. Ni Mahamudu Diko ko k'a bɛ digi ale la o don fana na dun. E m'a fɔ a ma, i y'a fɔ a ma. Mais e bɛ se k'a kɛ dɔ la cogo di ko dɔ ta k'i la? Pourquoi? E b'a kɛ dɔ la parce que i y'a kɛ Mahamudu Diko de la. N'est-ce pas? O y'a sɔrɔ e yɛrɛ ma k'a ye fɔlɔ. Ɔ ni e fana kɛla ye, e ti fɛn dɔ ka fɔ e ma. Ko maaw t'i fɛ dɛ, o b'i kɛlɛ dɛ, a donna tan a bɔla tan dɛ, o b'i kɛlɛ o b'i kɛlɛ. C'est parce que e y'a kɛ de. Est-ce que y'a faamu? An badenw ne ye nin min fɔ k'o ye lagosi ye. Nin tɛ lagosi ye. Nin ye tiɲɛ fɔ de ye. Haidara ye sira min bila, o sira de bɛ kan ka kɔri k'a yira la. Karamɔgɔ i kɛn bɛ ka sira bila. Ɔ n'i ye sira bila, sira bɛ kɔri k'a yira la, sira minɛ. N'i banna ka sira minɛ donc i ka kalon bɛ yira maaw la, i kana na tɔw fili. O ye lagosi ye wa? O tɛ lagosi ye. An ka tɛmɛ. An badenw, Haidara ko dɔnnibaa o dɔnnibaa n'i y'a ye bazɛn gɔmɛ jalan na ko jama cɛ b'a nɔfɛ k'a ka étages filɛ nin ye ko i kana dugawu ɲini o karamɔgɔ fɛ bilen k'a ka dugawu tɛ minɛ. Ne m'a fɔ dɛ, ni si tɛ ne ka kuma ye, nin bɛɛ ale de ka kuma ye. Est ce que y'a faamu? Ko karamɔgɔ karisa filɛ nin ye, jama cɛ b'a nɔfɛ a n'a ka gilekibaa yangalen
anaka étage dagabanaw ka kana dugaw ñino fe ku ka dugaw temine n'ale Haidara kelen na nesigi ko mawludi dugaw Haidara, toi tu penses que nous avons des têtes d'âme, hein, des têtes d'âme sur nos épaules, ou bien tu penses que nous avons des têtes de chiens sur nos épaules? Akanaki kono ko fali kungolo de bankuna, ou bien atoko de le kungolo de bankuna, c'est pas ça. Et de koni karamogo munu yela yangala, oka étage ou fleni, fini dagabanaw, jama chembu na fe, ko bon, ko dugo kana nyino fe ku ka dugo temine. Même si kata dugo ta kena sigi chogo di, ke yere to situation kelena, ko dagana sama ko e la goshile, do e la goshile obi fere ki fagadi. Ami la goshi yere di yere la goshi. Iye mi fo, ni ma se ko ke kaban, ma mi la goshi de yere di la goshi, yere di yere mafia. Sona neteo, ne be kanga ne fen fofo na kon sor la ko ne keme ka kalonde la. Ko inda me niveau mina konte da intio. Ni ya ye e ka mawo be dan kuma mugu dama na o tsika fo ike parce que ne be kanga mi fo ya do kisedu. Na te aw me nyongo do yawo. Ni ni ku ya soro ko ne kelen fi ma mi e kaloyi. Ko mi e kaloyi dama ku ya do ku jobe mina aish o kuma sama. Mais mono te se ka sama parce que ba don tigi ibi fera ka kala bagantiya ni na figiya de ke ki refa. No te ba do tigi ne be kanga mi fo kisedu. Atika soso na figiya ni kala bagantiya ni te chan fe de o de be fera ki fa de no te ba do tigi ne be kanga mi fo ne chai. Oh ni desala ka fo ita to mawre ka fo ni munu desala ka fiye obi no fe chuchu da o nyaba la yesra bla o te ka se ka fiye no lu desala ka fiye iba to mawre ka fiye, n'est-ce pas? Ambadun angateme ay mo fana fo bele akacha Haidara ko nimbe aka kuma ya bisika nimbe vérifier afa moi Oustaz Bertete kalo kelen tike kadala jamais abada o malo ya benena ako tuko dibele ako doniba silame nyama na dala villa chenymo ni klimu koro ka silame nyama be kafir la masala kul de dina 3 kunka Haidara ya fo ay mafo ya fo, n'est-ce pas? Ko dina nyama na ida villa chenymo ni klimu koro ko o villa o dina nyama num be kafir la masala kul de dina 3 kunka Haidara ya fo ay mafo ya fo. Mais Haidara John de bola ka fo malila ya kale te fama don fama min ka so kan ina le ka so yi e Haidara te e ku ye dina nyama yi e ko dina nyama munu dala villa ni ato de klimu koro kul kafir la masala e rekla la kun ka bo ka fo ke te fama don fama min ka so kan ni tai o be muira e ka so villa chenymo climatisé de ne tale débat la fe ne klimu hakami ye nyana fe kolokolo do aw bi jade la luxe. Ah mais eko dina nyama munu dala klimu ni atoko di villa ko kulu kafir la masala e re damba koro e mula mabisa islam la mawa he otmana ala e da to don don wul dande e ba foto ma fo ite fuima abi fuima de fo kanye iti nani un neti nani re neti nani al 1% al 0,5% neti nani neti manen nay o malu yabenena mais wallahi chankoni Haidara ibe do ene bolo malla mo fiye parce que on sait qu'anga dîner tu bolo ka ke boloin popa nchoga la ta kanga siki ki lage ça ne peut pas aller ka ke to la ka ki yera la pourquoi mon da fara be en toche il y a quelle différence entre toi et les autres que tu as dénigré là, les autres que tu as méprisé, que tu as insulté, mais quelle est la différence entre toi et eux? Toi tu penses que tu es plus valeureux qu'eux, ou bien c'est Dieu qui t'a créé, qui a créé les autres? Tu as plus de valeur, plus qu'eux, mais tu te trompes. Vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Abekele alabolo. Et to lagoshi. Kuneni. Kumafia. Kuinike, winike. Amase lahara. Et rekla la kokeleke. Oh, d'accord. Mafia min dala ni e o data okane. Ala be mawre de blako da e fanaka. Wahal nere. Même moi-même. Ni nere fe fon ne moke. Ala tine bla nyere lawo. Abe mawre de bla min ba fonet se ko fanabal. C'est comme ça. Ala kele de dou. Donc mi daka dambela abeka kile. Ibe mi foi kake. Ni ma se kake ala bi kele abi famo Haidara amit dane kuma kan no mane dron be chantiki bo ye kuma chama de fo mono ni bi yere be kan mi ke kelente e bo do e no fe ma bo do oh ça fait ko no de fola ko de ma fiande no de fola o de e la gauche le ne mi la gauche de mi ma fian ye mi ke nyo de fo et après ce que tu as fait là c'est ce que je dis. Moi je n'ai rien dit que tu n'aies pas fait ne ma fin fo e ma mi ke o ye fin fait que de ne be kan ko de fo ne ka kuma kelente ko ne mi kalonda ila a kelen atei fin fola be le que c'est dit. Mais tu veux quoi encore? Tu veux que si tu le fais que personne n'ait l'audace de le dire. O de kadeya
ne ye min kɛ dɔrɔn maa si kana courage sɔrɔ min bɛ se k'o fɔ maa si kana jafara sɔrɔ min bɛ se k'o fɔ mais pourquoi hali dɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ fɛn fɔ ala yɛrɛ ma mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ fɛn fɔ ala ma o adamadenw bɛ yen e jɔntɔ e bɛ fɛn kɛ ko foyi kana fɔ o la e b'a kɛ a ma ɲɛ mais o bɛɛ n'a ta o kana fɔ a bɛ fɔ dɛ ça se dit ni yɔrɔ jan ta kun man di ye e kun bɛ débat accordé ne ni ɲɔgɔn cɛ nɛni t'a la dɔgɔyama t'a la ne ni denkɛ Tijani ye débat kɛ cogo min na mɔgɔw y'a ye ne ye Tijani bonya débat in kɔnɔ cogo min ne m'a nɛni o malgré que ale kun bɛ ne nɛni ale kun bɛ ne dɔgɔya ale kun bɛ kuma caman fɔ ne ma ka ne dusu bɔ mais ne ye n dusu da parce que ne ma taa kɛlɛ kama j'ai été poli est-ce que a faamu mais ni ne ni e de kun don ça allait être encore plus poli a kun bɛ ɲɛ ka tɛmɛ hali Tijani ta kan parce que ni ko b'a cogoya la moi je n'ai que 27 ans 27 ans 8 mois san 27 kalo 8 n'est-ce pas i y'a dɔn i den caman kan ka sɔrɔ min ka kɔrɔ ne ye donc ne fana b'a bila n kunna ko ne bɛ kan ka kuma n fa filan de fɛ donc ni ne kun ye débat sɔrɔ k'an bɛ ka kuma débat la ne kun t'i dɔgɔya ne t'i nɛni ne y'o mɔgɔ de ye je suis poli je suis pas impoli je suis bien éduqué est-ce que a faamu l'éducation que j'ai reçue et la culture également que j'ai reçue ne me permettent pas vraiment ka n fa filan k'o kɛ cogoya dɔ la c'est pas facile mais comme il ma sɔn an ka sigi kama donc mais je suis obligé de m'exprimer à distance ni maa wɛrɛ tilala ka sɔrɔ i ka maaw la ko mun na ne tɛ t'i nɔfɛ depuis yen t'a dɔn k'o tigi bɛ orger la a bɛ retard la ɔ k'e nana yan Sikaso ne ka taa e nɔfɛ ne bɛ taa e nɔfɛ Sikaso ne bɛ taa mun fɔ e ye min ye e nɔfɛ maa ye ale de b'o fɔ sinon e Hayidara tɛ sɔn k'o fɔ o e Hayidara bɛ sɔn ka na yan Sikaso k'e b'a fɔ ko ka taa Ustaz Berete wele k'e mako b'a la awɔ ne y'o kɛ ne bɛ taa n'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ tiɲɛ sira kan i y'a faamu wa mais n'o ma kɛ ka ban ko ne de bɛ wuli n yɛrɛ ye ko Hayidara n'an bɛ Sikaso ko ne bɛ taa bɔ i ye ou bien n bɛ taa kuma i fɛ ne bɛ taa mun f'u ye ne de ye moto boli ka bɔ fo Sikaso fo Bamakɔ i siyɔrɔ la i ma ye ka t'i ka foro la i ma ye i ka maaw ye kalon tigɛ i ka gardien dɔw ye kalon tigɛ an ye k'an bila fili la an yɛrɛ y'an jija fo ka ko in ɲɛdɔn i ma ye ne b'o bɛɛ kɛ yɔliyɔli la Sikaso Bamakɔ yen e ma da don ne na e ma ne accueillir hali an ɲɛ ma kɛ naani hali k'a fɔ comme i n'an bɛ diinɛ kama jɔn n b'i reçoit nka n tɛna débat kɛ n'i ye i m'o kɛ hali ne ɲɛ ma da e kan n'o ma kɛ e nalen Sikaso e ka mɔgɔ dɔ b'a la ko ne ka taa voir ne bɛ taa mun fɔ e ye minnu bɛ taa e nɔfɛ k'u n'an bɛ dugawu ta la ne t'o maa dɔ ye koyi ne y'o de fɔ i ka mɔgɔ ye Bamakɔ i ka polisi minnu b'i ka so kɔnɔ Bamakɔ ne y'o de f'u ye n ko bon u kana ne maltraiter parce que ne ma na Hayidara kama ko n bɛna dɛmɛ ɲini ne ma n'a fɛ yen ko n bɛ ka na dugawu ta ne ma n'a fɛ yen ko a ka surun ala la ne ye au contraire ne nana ala de kama bon u kana na ne dénigrer ka ne kɛ cogoya modèle dɔ la n ko n tɛ jɛn n'a ye est-ce que ne y'o de fɔ i ka mɔgɔ ye fo Bamakɔ yen donc yan Sikaso e nalen yan Sikaso moi je n'ai rien vraiment à te raconter étant ici à Sikaso Hayidara ne tɛna taa i nɔfɛ hali ne nana e bɛ kɛ quartier min na hali a quartier yɛrɛ bɔli man di ne ye franchement parce que ne b'i n'i ka jama ye dɔrɔn a bɛ ne sɔndiya de hasidiya tɛ dɛ parce que n b'a ye i bɛ kan ka jama fili ka se niveau min na ani ni ko kun ka di e kun man kan tɛ k'i bɛ ala ka diinɛ lase bilen k'i to nin situation na Hayidara ye tu devrais cesser quoi c'est trop est-ce que a faamu i ye maaw fili ka se niveau min na a kun sela niveau la i ka wajulu yɛrɛ jɔ tan i kana déplacer ka taa dugu la bilen ni ko kun b'a cogo la est-ce que a faamu mais o bɛɛ la i bɛ yaala la duguw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ yaala la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ala ko min tɛ yen fo o yaala n'o kuma est-ce que a faamu donc i nalen yan Sikaso ne ye kuma min kɛ ka taa sɔrɔ n ma kɛ internet kan n bɛ n'a da maaw tulo kan bi parce que e nɔfɛma ninnu de caman fana b'i se kungo ma yɔrɔ dɔw la i y'a faamu wa ne kun y'a kanu ka ɲɛ tugun i ka nani in kan i ka taa ten mais comme olu de bɛ kan ka ne provoquer hey maa t'i wara provoquer kungo kɔnɔ ni dalilu t'i bolo dɛ i y'a faamu wa ni marifa t'i ka kisɛ la kisɛ t'i ka marifa kɔnɔ dalilu t'i bolo i farati kana wara provoquer olu de bɛ kan ka kala don n tolilen na ko e nana ne ma se ka taa e fɛ yen ne ma taa kuma e fɛ ne bɛ taa e fɛ ne bɛ taa mun fɔ e ye est-ce que e yɛrɛ natɔla e sara ne na n'est-ce pas ne nana mɔgɔ minnu bɛ jɔ e ka ko kɔrɔ olu bɛ yen o ne ka mun bɛ o la ça ne me regarde pas e nana kun min na est-ce que ça me regarde donc bref ni kisɛ t'i ka marifa kɔnɔ kana wara provoquer kungo kɔnɔ ni dalilu t'i bolo n'est-ce pas donc i nana i tagala i nalen ne ye kuma min fɔ i kɔfɛ an badenw n bɛna fɔ aw bɛɛ ɲɛna bi ne sɔmina min na dɔrɔn n y'a ye u y'u ka bafulu installé ka mankan daminɛ mɔgɔw da la u ka muso dɔnkilidala ninnu an'u ka cɛw ni musow bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka dɔnkili da an balila k'a ye u bɛ k'olu kumakanw bila a la olu bɛ kan ka dɔnkili da mais olu ka siège bɛ Lafiyabugu ne fana ka so bɛ Lafiyabugu kɔkɔ est-ce que a faamu donc ne ka so n'u ka siège fɛn fɛn ye 2 kilomètres ɲɔgɔn na a b'a bɔ 2 kilos i y'a faamu wa mais o bɛɛ la
tellement ils exagèrent ala ko min tɛ o mankan de bɛ yen ala ko min tɛ o kuma caman de bɛ yen o bɛ ko in dama tɛmɛ fo ka se niveau la hali 2 kilomètres environ i b'u ka kumakanw n'u ka mankanw mɛn n'est-ce pas o bɛ kɛ tile fɛ cogo min na o bɛ kɛ su fɛ ten n'est-ce pas n tola an ka so kɔnɔ de n y'u ka mankan mɛn n ko ha n ko ninnu y'a daminɛ an dalabili sa n ko mɛ ala k'an seere ninnu ta in o ka mankan bɛ kan k'anw tɔɔrɔ ni tɔw yafala o ma ne t'i yafa o ma fo lahara n ko n'an sera ala fɛ lahara an bɛ taa kiti tigɛ yen an badenw hayidara nalen yan sikaso ne y'o de fɔ hasidiya tɛ dɛ ni ala ko don ne b'a kun maa min ko ala ko tɛ kɛ dugukolo kan a bɛ k'a tigi ɲɛ wagalen ɲɛna piyan ne y'o maa dɔ de ye ala ko bɛ kɛ mɛ ni ko bɔla ala ko la k'a tɔ kɛ bazɛn gɔmijalandon ni gilekibacɛ ye ɲɔgɔn nɔfɛ kalon ka kuma caman baara tɛ yen an bɔla ka kuranɛ sariya ko kuma fɔ san ko ni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye olu ye kafiriw ye aw b'a dɔn ne b'a dɔn ansarden baw o ɲɛmaa sherif usman madani hayidara a ye kuranɛ sariya kelen yira ko ninnu y'a pratiquer o min ye farida ye ala k'o min ka kɛ o dɛsɛla k'o kɛ sɔrɔ ka na bafulu sigi mɔgɔw da la ko o ye mawuludu ye mawuludu ala ko yɔrɔ jumɛn ko mawuludu ye farida ye kira ko yɔrɔ jumɛn ko mawuludu ye farida ye mɛ o y'o kɛ fo ka mɔgɔw tɔɲɔ o senfɛ mɛ min ye farida yɛrɛ ye kuranɛ sariya o y'u ban ka sɔrɔ ka na o mankanw kɛ k'an tɔɔrɔ n y'a mankan mɛn dɔrɔn n y'o fɔ ala ye n ko ala ninnu y'a daminɛ bele wa ala ne t'a yafa ninnu ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye ala fɛ lahara an bɛ taa kiti tigɛ ni ala ka ko don ne tun b'a kun mɛ nin tɛ ala ka ko ye nin ye o bɛ kan k'o ni dɔgɔn de kɛ parce que e m'o bila nin na donc ne y'o de fɔ n ka so à l'aise o ka mankan kana n tɔɔrɔ c'est tout i y'a faamu n'a ɲɛ bɔla o la ne tun b'a ye ko ne bɛna kuma min fɔ a ka nani na ta liberté s'arrête là où commence celle des autres olu y'u ka siège san olu ma Sikaso sow bɛɛ san donc n'u b'u ka mankanw kɛ u k'a da u ka siège niveau la a kana tɔw tɔɲɔ a kana tɔw tɔɔrɔ o ta y'u ka yɔrɔ ye o ta tɛ tɔw ta ye dɛ les autres là ont payé pour eux est-ce que a faamu pour être à l'aise pour être en liberté tɔw y'u ka so san de pour être à l'aise u kana t'u ka bafulu ninnu bafulu cɛjugu sigi ka mankan kolon ci mɔgɔw da la k'a sɔrɔ ala ko tɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ ala ko min tɛ yen fo mɔgɔ tɔɲɔ mɔgɔ tɔɔrɔ parce que se b'u ye jama b'u bolo a donna tan a bɔla tan sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen olu tɔɔrɔlen don u tɛ se ka kuma jusqu'à 2 kilomètres environ e b'u ka bafulu mankanw mɛn ko olu ka karamɔgɔ n'an bɛɛ n'aw ka karamɔgɔ n'an bɛɛ ça n'engage que vous et nous les autres anw tɔw ka mun b'o la mais an badenw ne ma nin kuma in fɔ internet kan komi a ka a nɔfɛmɔgɔ min ye n provoquer su in na dɛ o bɛ ne dɔn o bɛ ne da in dɔn n'o ye n provoquer o bɛ ne sɔrɔ hali o k'o datugu siɲɛ kelen o ka nin ko in to yen tan n'o kɛla wa tɛmu bɛ tɛmu na ne tɛ n yɛrɛ sɛgɛn k'a kɛ o i n'a fɔ nin ne tun bɛ nin to yen tan de k'a kɛ comme si rien de rien n'était mais n'o m'o kɛ ka ban ko bɛ tila ka ne provoquer n'o ye ne provoquer o bɛ ne si dɔn o bɛ ne sɔrɔ yen n'i ye wara darakɔrɔbɔ waraba i b'a dɔn waraba ye min an badenw donc commentaire kunkurunin min tun bɛ n bolo ka fɔ nin y'o ye sinon ni Hayidara nana yan Sikaso ni ne mago b'a la k'a ye a yelen man gɛlɛn ne bolo yɛrɛ o solution bɛ ne bolo i y'a faamu wa o solution bɛ ne bolo k'a ɲini k'a ye hali a tɛ gɛlɛya n'est-ce pas mais ne yɛrɛ de mako de t'a la ko ne b'a ye comme ça ne mako b'a la bi yɔrɔ min na k'a ye o ye débat de rien que ça est-ce que a faamu ou bien a ka n wele k'a fɔ Berté comme ko in fɛn bɛ niveau min na ne yɛrɛ ye tiɲɛ ye sa o donc na n bɛna tiɲɛ minɛ i bolo ou bien n bɛna tiɲɛ sira minɛ o kɔrɔ ye retour ka segin a kɔ ka tiɲɛ sira minɛ hali n'o ma kɛ débat ye ne bɛ se ka jɛn ni o ye o bɛ n'a fɔ ne maa ye fili kɛ ne bɛ fɛ ka segin ka sira minɛ n'o kɔni kɛla o ye c'est-à-dire c'est bien mais n'o tɛ kɔni ka taa ɲɔgɔn ye ko baro ou bien dugawu ta ou bien n nana foli bile la o t'a la moi je n'ai pas besoin de ça est-ce que a bɛ kan ka faamu ne mako bɛ min na dɔrɔn diinɛ bɛ lahala min na a ka se ka bɔ ten diinɛ ka tilen ka kɛ minɛ mɔgɔyaba ninnu an bɛ kɛɲɛ n'o ye kɔfɛ mais ka diinɛ to kasi la ka sɔrɔ k'a kɛ a nan bɛ dɛ an ka girigiri dɛ an ka kɛ tan mais pourquoi n'est-ce pas il se dit une personnalité religieuse non a m'a fɔ ale diinɛ ɲɛmɔgɔ de ye wa ni diinɛ ɲɛmɔgɔ de don o bɛ mun caractériser o bɛ diinɛ de caractériser mais ni diinɛ ma kɛ ka ɲɛ don diinɛ ɲɛmaa mais c'est le contraire ale bilala place min na a ma se k'a baara kɛ ka ɲɛ donc au contraire n'a kun nana yan Sikaso ka o kun kan k'a yira la hey i bila n bɛ diinɛ ɲɛmaaya place min na i m'a baara kɛ ala ko ni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye olu ye kafiriw de ye an b'i ye ka kiiri tigɛ ni kuranɛ yan donc an t'i kunbɛn o de ye ala ko ye mais n'i y'a ye o tilala ka boli ka bɔ k'u bɛ taa kunbɛn jɔn de y'a f'u ye k'u bɛ ala nɔfɛ c'est ça la question jɔn de y'a f'u ye k'u bɛ ala nɔfɛ
Mais il faut parfois choquer pour bien éduquer. Ni dinanyama ma ka barake aba yiraladi à travers les révoltes ina fo ne be kanga minke ça les pousse à revenir. Mais nous au make aw yaye abe bara mina tika kekenye aw klala ka to ka soutenu aw ka soutien de ba to pousser kata erreur là ab kanga fo moi mais abe ba ala soray haydra o a fait munu be kanga soutenir kalon kan aw ti fon ala ko ambadon amba essayer ka ne kuma enjoyant il est déjà 45 minutes amba essayer ka joyant abe vocalin ta aba partager o ka lamɛ a fama ko Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 bi wolofila fu ani saba bi naani ani seegin bi duuru ani saba a bɛ faamu ko n bɛ yan masa fɔlɔ n'o y'a lamɛn n'o ye fɛn sɔrɔ a kɔnɔ ko min t'a ye n'o ko ci cɔngi a kana fɔ ne kɔfɛ dɛ ko n dafalen bɛ yan a bɛ faamu wa inshallah an b'a kɛ tan aw bɛ vocalen a b'a partager ensuite n bɛna groupe dayɛlɛ sisan pour que ni kuma bɛ minnu bolo o bɛ se ka sira sɔrɔ k'u ka kuma kɛ cogo min na wasalamu alaikum warahmatullah